हेलो एवरीवन आज सेसन रे आम डिस्कसन करबा पिला माने इंग्लिश पेडागोजी रो किछि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन गुडा को एथिरा में डिस्कसन करबा। आगामी एसएसटी सेवक सेविका जूनियर टीचर ओटीटी एग्जाम 2025 पे आपन पे क्लास टी बहुत ही इंपोर्टेंट रहइबो। तो चलंतु स्टार्ट करबा क्लास। तो फर्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने व्हिच इज नॉट ए सब स्किल ऑफ स्पीकिंग। स्पीकिंग रो सब स्किल कोडा नुहे पिला माने भितरु स्पीकिंग रो सब स्किल कोडा नुहे। ऑप्शन ए रे देछि पिला माने इन इफिशिएंसी देछि, बी रे देछि एक्यूरेसी देछि, सी रे देछि फ्लुएंसी देछि पिला माने, डी देछि नेचुरलिटी। तो भितरु कोडा गुटे स्पीकिंग रो सब स्किल कोडा नुहे पिला माने माने रखिबे इन इफिशिएंसी नुहे पिला माने, इन इफिशिएंसी नुहे माने रखिबे। तो एक्यूरेसी ही गला, फ्लुएंसी ही गला पिला माने, नेचुरलिटी इटा गुटे गुटे होची स्पीकिंग रो सब स्किल माने रखिबे, किंतु इन इफिशिएंसी नुहे पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा रीडिंग फॉर एन्जॉयमेंट एंड प्लेजर रेफर्स टू। एन्जॉयमेंट एंड प्लेजर पई पढुछती ताकू कोन कुआ जाय पिला माने, जोटा कि आनंद पई पढुछती पिला माने ताकू कोन कुआ जाय पिला माने, ताकू कुआ जाय पिला माने एक्सटेंसिव रीडिंग बोली कहबा माने रखिबे। एक्सटेंसिव रीडिंग जोटा कि ओडिया रे व्यापक पठन बोली कहबा माने रखिबे। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन असेसमेंट टूल। तो मानको भितरु कोडा गुटे असेसमेंट टूल नुहे पिला माने, तो मानको भितरु कोडा गुटे असेसमेंट टूल नुहे। ऑप्शन ए देछि ऑब्जर्वेशन देछि पिला माने, बी देछि चेकलिस्ट देछि, सी देछि रेटिंग स्केल देछि पिला माने, डी देछि सेल्फ असेसमेंट देछि। तो मानको भितरु कोडा गुटे असेसमेंट टूल नुहे पिला माने, कोडा नुहे माने रखिबे सेल्फ असेसमेंट नुहे पिला माने रखिबे। तो ऑब्जर्वेशन ही गला, चेकलिस्ट ही गला, रेटिंग स्केल ही गला, ए गुटे गुटे होछि पिला माने गुटे गुटे असेसमेंट टूल, किंतु सेल्फ असेसमेंट नुहे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि राइटिंग इज डेस रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच। कोडा राइट आंसर। राइटिंग इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पीच माने रखिबे ताको हम कहबा पिला माने ग्राफिकल बोली कहबा माने रखिबे। राइटिंग होछि गुटे ग्राफिकल स्पीच माने रखिबे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने नॉन डिटेल्ड टेक्स्ट डेवलप डेस। नॉन डिटेल्ड टेक्स्ट कोन पिला माने काहाकू डेवलप करूछि पिला माने, काहाकू डेवलप करूछि माने रखिबे एक्सटेंसिव रीडिंग को डेवलप करूछि पिला माने। नॉन डिटेल माने रखिबे। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने लर्निंग ऑफ यूजिंग कॉन्सेप्ट डिवाइस इज ए सब स्किल ऑफ। लर्निंग रे आमे कॉन्सेप्ट डिवाइस को यूज करूछंती सेटा कहार सब स्किल पिला माने। कॉन्सेप्ट डिवाइसटा कहार सब स्किल, लिसनिंग रो ना स्पीकिंग रो ना रीडिंग रो ना राइटिंग रो पिला माने रखिबे पिला माने एडा होछि राइटिंग रो सब स्किल पिला माने रखिबे। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि इंटोनेशन रेफर्स टू। इंटोनेशन रेफर्स टू कोन रेफर करूछि पिला माने, इंटोनेशन कोन रेफर करूछि। ऑप्शन ए देछि वॉइस को ना पिच ऑफ द वॉइस को ना राइजिंग एंड फॉल इन द पिच ऑफ वॉइस को ना नन ऑफ द अबव पिला माने कोन रेफर करूछि माने रखिबे। राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर सी राइज एंड फॉल इन द पिच ऑफ वॉइस को रेफर करूछि माने रखिबे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने आवर कॉन्स्टिट्यूशन रेकमेंड इंग्लिश एज द डैश। हमरो संविधान रेकमेंड करूछि इंग्लिश केउ प्रकार भाषा को रेकमेंड करूछि पिला माने, केउ प्रकार भाषा को रेकमेंड करूछि। ऑप्शन ए देछि लिंगुआ फ्रांका देछि, बी देछि एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज देछि पिला माने, सी देछि कंपलसरी सब्जेक्ट इन एजुकेशन देछि पिला माने, डी देछि लैंग्वेज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन देछि पिला माने। केउ प्रकार भाषा को रेकमेंड करूछि पिला माने हमरो संविधान रो इंग्लिश को केउ प्रकार भाषा को रेकमेंड करूछि माने रखिबे पिला माने एडा होछि एसोसिएटेड ऑफिशियल लैंग्वेज को
रेकमेंड करुच्ची मन रखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रही होलिस्टिक इवैल्यूएशन ऑफ लर्नर इज डन बाय लर्नर होलिस्टिक इवैल्यूएशन केमिति हुए पिला माने होलिस्टिक इवैल्यूएशन का द्वारा करि परिबा पिला माने ऑप्शन ए देछि यूनिट इंड इवैल्यूएशन देछि बी रे देछि पिला माने टर्म इंड इवैल्यूएशन देछि सी रे देछि कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन देछि डी रे देछि मंथ इंड इवैल्यूएशन देछि पिला माने होलिस्टिक इवैल्यूएशन का द्वारा करि परिबा माने रखिबे पिला माने राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन द्वारा करि परिबा माने रखिबे ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द फर्स्ट स्किल रिक्वायर्ड फॉर लर्निंग ए लैंग्वेज इज प्रथम स्किल लैंग्वेज रो लर्निंग पय कोटा दरकार पड़ुची पिला माने प्रथम स्किलटा लैंग्वेज रो लर्निंग पय कोटा दरकार पड़ुची पिला माने तो हमरो चारोटी स्किल रही पिला माने LSRW लिस्निंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो प्रथम स्किल कोटा हम लिस्निंग ना लिस्निंग पिला माने लिस्निंग होची प्रथम स्किल मन रखिए तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रही लर्निंग ए लैंग्वेज इज ए डैश गुटे लैंग्वेज शिखिबाटा कौन पिला माने गुटे लैंग्वेज शिखिबाटा कौन एटा गुटे ग्रेजुअल प्रोसेस ना एटा गुटे लास्ट प्रोसेस ना एटा गुटे इंस्टेंट प्रोसेस ना एटा गुटे ऑल इनक्लूसिव प्रोसेस पिला माने गुटे लैंग्वेज शिखिबाटा कौन एटा होछि पिला गुटे ग्रेजुअल प्रोसेस मन रखिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने तो सब जाक इंपोर्टेंट रहइबो। क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रही इटिमोलॉजी इज इटिमोलॉजी गुटे कौन पिला माने एटा होछि साइंस ऑफ पेडागोजी कहबा ना साइंस ऑफ स्टडी ऑफ लैंग्वेज कहबा ना साइंस ऑफ मीनिंग ऑफ वर्ड्स कहबा ना साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स कहबा पिला माने इटिमोलॉजी गुटे कौन एटा होछि पिला माने साइंस ऑफ नोइंग द ओरिजिन ऑफ वर्ड्स बोली कहबा मन रखिए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही स्टडी ऑफ मीनिंग इन ए लैंग्वेज इज नोन एज गोटे लैंग्वेज रे मीनिंग टा जानिबाटा स्टडी को कौन कह जाए पिला माने गोटे लैंग्वेज रो मीनिंग टा जानिबाटा स्टडी को कौन कह जाए सिंटैक्स कहबा ना सिमेटिक कहबा ना मॉर्फोलॉजी कहबा ना लिंग्विस्टिक कहबा पिला माने कौन कह जाए ताको हम कहबा पिला माने सिमेटिक बोली कहबा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रही द लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ डैश द लिसनिंग इज द फंक्शन ऑफ डैश सुनिबाटा केउ फंक्शन रे जाउची पिला माने सुनिबाटा केउ फंक्शन रे जाउची ऑडियो सेंस रे जाउची ना विजुअल सेंस रे जाउची ना लिंगुअल सेंस रे जाउची ना नन ऑफ दिस जब पिला माने कोडा राइट आंसर भितरु राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर ए ऑडियो सेंस पिला माने ऑडियो सेंस रे जाउची केवल हमकु सुना जाय पिला माने आ विजुअल सेंस होची केवल देखि परिबा पिला माने केवल हमें देखि परिबा तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए ऑडियो सेंस रे जाउची मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट निम्नलिखित मानक मध्यरु कोटा करेक्ट स्टेटमेंट पिला माने ऑप्शन ए देछि इंग्लिश इज ए टॉट एज ए सेकंड लैंग्वेज इन इंडिया इंग्लिशटा होछि हमरो इंडिया रो सेकंड लैंग्वेज तो एटा ठीक अछि पिला माने बी देछि इंग्लिश इज ए फॉरेन लैंग्वेज फॉर इंडिया तो इंग्लिशटा होछि हमरो इंडिया रो फॉरेन लैंग्वेज तो एटा मध्ये ठीक अछि पिला माने ऑप्शन नंबर सी देखंतु इंग्लिश आज बिकम ए ग्लोबल लैंग्वेज तो इंग्लिश हमरो ग्लोबल लैंग्वेज तो एटा मध्ये ठीक अछि तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिला माने ऑल ऑफ दीज तो सब जाक करेक्ट अछि तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द नेचुरल ऑर्डर ऑफ लैंग्वेज स्किल इज तो लैंग्वेज रो हमरो चारोटी स्किल रही पिला माने LSRW तो नेचुरल ऑर्डर कोटा पिला माने भितरु लैंग्वेज स्किल रो नेचुरल ऑर्डर कोटा कोटा राइट आंसर भितरु पिला माने तो हमरो चारोटी स्किल रही लैंग्वेज रो लिस्निंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो राइट आंसर कोटा हम
राइट आंसर हो पिला माने ऑप्शन नंबर बी लिसनिंग स्पीकिंग रीडिंग राइटिंग तो ऑप्शन नंबर बी हो राइट आंसर पिला माने नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही ए रिकॉल टाइप टेस्ट इज टेस्ट ऑफ रिकॉल टाइप टेस्टा एटा गुटे केउ प्रकार टेस्ट पिला माने रिकॉल टाइप टेस्टा एटा गुटे केउ प्रकार टेस्ट पिला माने एटा होची पिला माने गुटे मेमोरी पिला माने माने रखिबे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने लिसनिंग इज ए डैश लिसनिंग टा केउ प्रकार स्किल पिला माने लिसनिंग टा एटा गुटे केउ प्रकार स्किल एटा होची पिला गुटे रेसेप्टिव स्किल पिला माने मन रखिबे रेसेप्टिव स्किल तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी पिला माने इज राइट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिला माने द रोल ऑफ इंग्लिश इन इंडिया इज दैट ऑफ तो देखंतु इंग्लिश टा भारत रे क्यों रोल प्ले करूची पिला माने इंग्लिश टा होची फर्स्ट लैंग्वेज ना मदर टंग ना फॉरेन लैंग्वेज ना सेकंड लैंग्वेज पिला माने मन रखिबे इंग्लिश टा होची हम भारत रो सेकंड लैंग्वेज रोल प्ले करूची मन रखिबे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर तो फर्स्ट क्वेश्चन रही व्हिच प्लेटफॉर्म कैन यू यूज फॉर ऑनलाइन मीटिंग पई क्यों प्लेटफॉर्म यूज करा जाय थे पिला माने माइक्रोसॉफ्ट टीम ना गूगल मीट ना जूम ना ऑल ऑफ द अबव पिला माने कोडा राइट आंसर भितरु राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर डी पिला माने ऑल ऑफ द अबव ए सब व्यवहार करा जाय थे ऑनलाइन मीटिंग पई माने रखिबे ऑप्शन नंबर डी इजिबो राइट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि द क्राइम ऑफ स्टीलिंग ए पासवर्ड इज कॉल्ड गोटे पासवर्ड को आपण चोरी करी आनिबा ताकू कोन को जाय एही क्राइम को कोन को जाय पिला माने ब्राउजिंग कहिबा ना स्पूफिंग कहिबा ना स्पूलिंग कहिबा ना सर्फिंग कहिबा पिला माने रखिबे एही क्राइम को जाय पिला माने स्पूफिंग बोली कहिबा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने वन स्टैंड्स फॉर ए डैश वन रो फुल फॉर्म कोन हो पिला माने वन रो फुल फॉर्म कोन हो माने रखिबे वन रो इजबो पिला माने वाइड एरिया नेटवर्क हो माने रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट राइट आंसर इजबो ऑप्शन नंबर डी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने वेब पेजेस आर रिटन यूजिंग से कहूछि वेब पेज रे जोटा लेखा जाई थाए कोन यूज करे पिला माने रखिबे से यूज करे पिला माने HTML को माने रखिबे HTML को यूज करी थाए तो HTML रो फुल फॉर्म कोन हो पिला माने मोस्ट इंपोर्टेंट रहइबो HTML रो फुल फॉर्म इजिबो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो पिला माने रखिबे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो आउ URL रो कोन हो एटा मध्य जानि रखंतु URL रो फुल फॉर्म इजिबो यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर हो यूनिफॉर्म रिसर्च लोकेटर आउ FTP रो कोन हो पिला माने FTP रो इजिबो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल आउ HTTP रो इजिबो पिला माने हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो माने रखिबे तो सब जाको इंपोर्टेंट रहिबो पिला माने तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने इन MS वर्ड एवरी कमांड इज अवेलेबल इन MS वर्ड रे एवरी कमांड केउटी अवेलेबल रहे पिला माने एवरी कमांड आपणकर केउ जगह रे अवेलेबल रहिबो मेनू रे ना सॉफ्टवेयर रे ना प्रिंटर रे ना लेटर रे पिला माने रखिबे ए सब थाई पिला माने केउथिरे ना मेनू रे थाई पिला माने ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट कंसिस्ट्स ऑफ रीडिंग थ्रू द डॉक्यूमेंट यू हैव क्रिएटेड देन से कहूछि आपण एडिटिंग ए डॉक्यूमेंट आपण एडिट कले गुटे थरली आपण भल भाबरे पढिले जोटा कि आपण तयारी करथिले तापर आपण कोन करिवे करि सारिला परे कोन करिवे करेक्टिंग एनी एरर्स करिवे ना सेविंग करिवे ना प्रिंटिंग करिवे ना डिलीटिंग करिवे पिला माने कोन करिवे माने रखिबे करेक्टिंग एनी एरर्स करिवे पिला माने जा भूल थिबो ताकू करेक्शन करिवे माने रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने इन वर्ड यू कैन यूज वर्ड आर्ट टू से कहूछि वर्ड आर्ट कोन पे व्यवहार करा जाय कोन पे व्यवहार करा जाय पिला माने आपण कहि परिबे फॉर्मेट
टेक्स्ट पाई मन रखिए ऑप्शन नंबर ए हो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए पिला माने फॉर्मेट टेक्स्ट पाई व्यवहार करा जाए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि हु इन्वेंटेड द ईमेल ईमेल को के इन्वेंटेड करथिले पिला माने ईमेल को के इन्वेंशन करथिले के पिला माने मन रखिबे VA शिवा आया दुराई करथिले मन रखिबे VA शिवा आया दुराई मोस्ट इंपोर्टेंट। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने ए डायरेक्टरी विथिन ए डायरेक्टरी इज कॉल्ड डैश गुटे डायरेक्टरी भितरे आउ गुटे डायरेक्टरी को कौन कहुए पिला माने ताको हम कहबा सब डायरेक्टरी बोली कहबा पिला माने सब डायरेक्टरी बोली कहबा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने व्हिच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर इज यूज फॉर कैलकुलेटिंग एंड कंपेयरिंग कैलकुलेटिंग आउ कंपेयरिंग करिबा पई कंप्यूटर रो केउ पार्ट को व्यवहार करा जाय कैलकुलेटिंग आउ कंपेयरिंग करिबा पई कंप्यूटर रो केउ पार्ट को व्यवहार करा जाय केउ पार्ट को व्यवहार कर जाय पिला माने मन रखिबे ALU को व्यवहार करा जाय पिला माने ALU को व्यवहार करा जाय मन रखिबे। तो ALU रो फुल फॉर्म कोन हो पिला माने मन रखिबे अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट हो पिला माने लॉजिक यूनिट हो। देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप आर डैश पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप को एमान को कोन कहा जाय पिला माने एमान को कोन कहा जाय पेज ओरिएंटेशन कहा जाय ना पेपर साइज कहा जाय ना पेज लेआउट कहा जाय ना ऑल ऑफ द अबव मन रखिबे एमान को कहा जाय पिला माने पेज ओरिएंटेशन कहा जाय मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हेन कटिंग एंड पेस्टिंग द आइटम कट इज टेम्पोरारी स्टोर इन आपण जेतेबेले गोटे जिनिस को जोटा कि कट करिकी पेस्ट करूछंती किछि समय पई कट कले से केउटी स्टोर होइकी रहे पिला माने केउटी पिला माने डैशबोर्ड रे ना रोम रे ना हार्ड ड्राइव रे ना क्लिपबोर्ड रे मन रखिबे स्टोर होइकी रहे पिला माने क्लिपबोर्ड रे रहे मन रखिबे ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि द एक्सटेंशन ऑफ सेव फाइल इन MS Excel इज MS Excel रे जेतेबेले फाइल सेव हुए केउ एक्सटेंशन रे सेव हुए पिला माने केउ एक्सटेंशन रे सेव हुए कोडा राइट आंसर भितरु मन रखिबे .xix रे सेव हुए ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू डिजाइन एंड डेवलप द वेब पेजेस निम्नलिखित मानक मध्यरु काहाकू व्यवहार करा जाय वेब पेज को डेवलप करिवा पई एंड डिजाइन करिवा पई काहाकू पिला माने कोडा राइट आंसर भितरु राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिला माने ड्रीम वेवर को मन रखिबे ड्रीम वेवर को व्यवहार करा जाय। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच टाइप ऑफ प्रिंटर्स आर लेजर प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर केउ टाइप रे प्रिंटर्स व्हिच टाइप ऑफ प्रिंटर्स लेजर प्रिंटर्स एंड इंकजेट प्रिंटर पिला माने कोडा राइट आंसर भितरु राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी नॉन इंपैक्ट प्रिंटर्स राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि पिला माने इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल द ऑप्शन टू इंपोर्ट डाटा फ्रॉम टेक्स्ट CSV फाइल आर ग्रुप अंडर द डेस्कटॉप पिला माने आपण माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल रे जेतेबेले इंपोर्ट करिवे डाटा रो केउठारु ना CSV फाइल बा टेक्स्ट रो तो एटा केउ टैब रे थाए पिला माने माने रखिबे पिला माने डाटा पिला माने डाटा रे थाए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गूगल क्रोम इज एन एग्जांपल ऑफ गूगल क्रोम गुटे कार एग्जांपल अटे पिला माने गूगल क्रोम गुटे कार एग्जांपल अटे कार पिला माने कोडा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी वेब ब्राउजर गूगल क्रोम गुटे वेब ब्राउजर रो एग्जांपल अटे। तो www रो फुल फॉर्म कोन हो पिला माने मन रखिबे
वर्ल्ड वाइड वेब हेबो पिलामाने वर्ल्ड वाइड वेब हेबो माने रखिबे। आउ एचटीटीपी रो कोन हेबो एचटीटीपी रो इजिबो पिलामाने हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हेबो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हेबो पिलामाने माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज सॉफ्टवेयर। तो तो निम्नलिखित मानक मध्यरु कोडा गुटे सॉफ्टवेयर अटे पिला माने ए भितर कोडा गुटे सॉफ्टवेयर अटे प्रोजेक्टर ना हार्ड डिस्क ना एमएस ऑफिस ना प्रिंटर पिला माने कोडा अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पिला माने एमएस ऑफिस एटा होची गुटे सॉफ्टवेयर जोटा कि आमे टच करि परिबा नै ताको हम कहि थाउ सॉफ्टवेयर बोली कहि थाउ। तो प्रोजेक्टर हे गला पिला माने हार्ड डिस्क हे गला प्रिंटर एटा गुटे गुटे हार्डवेयर जोटा हमें टच कर परिबा हार्डवेयर पिला माने। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि एलसीडी स्टैंड्स फॉर एलसीडी रो फुल फॉर्म कोन हबो पिला माने कोन हबो कोडा हबो राइट आंसर ए भितरु राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हबो पिला माने लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले हबो। तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि आइडेंटिफाई द ऑपरेटिंग सिस्टम आउट ऑफ द फॉलोइंग। तो भितर कोडा गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम पिला माने कोडा अब राइट आंसर ए भितर पिला माने ए भितर कोडा गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम कोडा अब राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए माइक्रोसॉफ्ट विंडोज पिला माने लिनक्स हे गला माइक्रोसॉफ्ट विंडोज। तो एटा होची गोटे ऑपरेटिंग सिस्टम। तो मोजिला फायरफॉक्स कोन पिला माने मोजिला फायरफॉक्स एटा होची गोटे ब्राउजर पिला माने आउ गूगल क्रोम मध्य गोटे ब्राउजर माने रखिबे। तो एडोबी फोटोशॉप कोन ना एटा होची प्रोडक्टिव सॉफ्टवेयर जा द्वारा कि हमें फोटो को एडिट करि परिबा। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज लिनक्स दुईटी होची ऑपरेटिंग सिस्टम माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल इज यूज्ड बाय द इंटरनेट। इंटरनेट रे केउ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को हमें व्यवहार करिबा पिला माने इंटरनेट रे केउ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल को यूज करिबा कोडा अब राइट आंसर भितर पिला माने राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी टीसीपी को एंड आईपी को हमें यूज करि परिबा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो टीसीपी रो फुल फॉर्म कोन हो पिला माने माने रखिबे ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल हो आउ आईपी रो इजिबो इंटरनेट प्रोटोकॉल ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल इंटरनेट प्रोटोकॉल को हमें व्यवहार करिबा माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो एचटीएमएल रो फुल फॉर्म कोन हो पिला माने एचटीएमएल रो माने रखिबे हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हो माने रखिबे। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रांगेस्ट पासवर्ड। तो एमान को भितरु कोडा गुटे स्ट्रांगेस्ट पासवर्ड अटे पिला माने कोडा अब राइट आंसर भितरु कोडा गुटे स्ट्रांगेस्ट पासवर्ड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी पिला माने। तो प्रथमे रहिबो पिला माने कैपिटल लेटर रहिबो APRFD@2024 लास्ट रहिबो इंटरोगेटिव मार्क रहिबो। तो एटा होची गुटे स्ट्रांगेस्ट पासवर्ड अटे माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि टू कट ऑफ पार्ट्स ऑफ एन इमेज इज नोन एज। गोटे इमेज रे आपण किछि भी पार्ट्स को कट करूछथि सेटा को कोन कहै छै कोन कहबा पिला माने ताको हम कहि थाउ क्रॉपिंग बोली कहि थाउ पिला माने क्रॉपिंग बोली कहि थाउ। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच इज नॉट ए पॉपुलर कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड। तो मान को भितर कोडा गोटे मैन्युफैक्चरिंग ब्रांड नुहे पिला माने ए भितर कोडा हबो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नोकिया ना नोकिया पिला माने नोकिया कोनोसी कंप्यूटर मैन्युफैक्चरिंग करे नाही माने रखिबे। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट्स ऑफ ओनली आउटपुट डिवाइस। तो मान को भितर केउ ग्रुप टी केवल आउटपुट डिवाइस पिला माने आउटपुट डिवाइस अटे ए भितर कोडा कोडा राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर पिला माने ए ग्रुप टी
केवल आउटपुट डिवाइस अच्छी मन रखिए प्लटर होगा प्रिंटर होगा मॉनिटर होगा तो माउस तो ये ऑप्शन एर देछि माउस तो यहाँ गोटे इनपुट डिवाइस स्कैनर मध्य गोटे इनपुट डिवाइस कीबोर्ड मध्य गोटे इनपुट डिवाइस तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर पिला माने प्लटर प्रिंटर मॉनिटर ये ग्रुपटे ठीक अच्छे तो ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही द शॉर्टकट की टू कॉपी ए फाइल इज गोटे फाइल को कॉपी करबा पई केउ शॉर्टकट की आम यूज करबा पिला माने केउ शॉर्टकट की आम यूज करबा कोडा हम राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल प्लस सी को आम यूज करबा तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही डैश इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ ए कंप्यूटर कंप्यूटर रो ब्रेन का कुआ जाए पिला माने कंप्यूटर रो ब्रेन का कहबा काहा को कुआ जाए सीपीयू को ना सीपीयू को पिला माने कुआ जाए कंप्यूटर रो ब्रेन बोली कहबा तो सीपीयू रो फुल फॉर्म हो जिवो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही एफटीपी एफटीपी रो फुल फॉर्म कोन हो पिला माने राइट द फुल फॉर्म एफटीपी फुल फॉर्म कोन हो माने रखिबे फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम पिला माने ऑप्शन नंबर बी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर तो सब जाक इंपोर्टाट रोचे पिला माने आपन पई। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन अछि प्रेस टू ओपन गो टू डायलॉग बॉक्स को ओपन करबा पई आमे केउ शॉर्टकट की आमे प्रेस करबा को पड़िबो कोडा हम राइट आंसर पिला माने राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी पिला माने कंट्रोल प्लस जी को आमे प्रेस करबा को पड़िबो तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा द वर्ड कंप्यूटर has been derived from which of the following language आमे कंप्यूटर कहूचे पिला माने गोटे वर्ड अच्छी तो सेई वर्डटा केउ लैंग्वेज रे आछि पिला माने केउ लैंग्वेज रु आछि माने रखिबे पिला माने एडा होची लैटिन वर्ड रु ही आछि लैटिन वर्ड माने रखिबे तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रही आम राज्यर केउ संस्था प्राथमिक स्तर पर पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत करिथाय केउ संस्था पिला माने ऑप्शन ए देछि ओपेपा देछि बी रे देछि पिला माने टी एंड एससीईआरटी देछि सी रे देछि एनसीटीई देछि डी रे देछि ईएलटीआई केउ संस्था हबो कोडा राइट आंसर इज पिला माने ऑप्शन नंबर बी टीई एंड एससीईआरटी माने रखिबे टीई एंड एससीईआरटी रो फुल फॉर्म कोन हबो पिला माने रखिबे टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हम माने रखिबे टीचर एजुकेशन स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग हम यही अनुष्ठान केउठारे अवस्थित माने रखिबे आम ओडिसा रे भुवनेश्वर रे अवस्थित माने रखिबे यह राज्य रे थिबा विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण प्रतिष्ठान गुडी को परिचालना करिथाय टी एंड एससीईआरटी मोस्ट इंपोर्टेंट। तो एबे देखिबा ओपेपार फुल फॉर्म कोन हो पिला माने ओपेपार माने रखिबे ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड अथॉरिटी माने रखिबे ओडिशा प्राइमरी एजुकेशन प्रोग्राम एंड अथॉरिटी हम माने रखिबे यही कार्यालय आम ओडिशा रे भुवनेश्वर रे ही अवस्थित माने रखिबे यह प्राथमिक गुणात्मक शिक्षा प्रदान पई विभिन्न कार्यक्रम व्यवस्था करिथाय ओपेपा माने रखिबे। तो एबे देखिबा पिला माने एनसीटी कोन पिला माने एनसीटी रो फुल फॉर्म कोन हबो माने रखिबे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन माने रखिबे नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन यही परिषद नुआ दिल्ली ठारे अवस्थित यह भारत वर्षर विभिन्न शिक्षक शिक्षा प्रशिक्षण अनुष्ठान गुडी को स्वीकृति प्रदान करिथाय एनसीटी माने रखिबे। तापर देखिबा ईएलटीआई रो फुल फॉर्म कोन हबो माने रखिबे इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हबो माने रखिबे एही अनुष्ठान इंग्राजी शिक्षार प्रसार पई विभिन्न कार्यक्रम हाथ को नहीं थाए के ईएलटीआई माने रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाउची तो चारिटी ऑप्शन देछि पिला माने तो भितर कोटा गोटे शिशुर शारीरिक अभिवृद्धि को सूचाउची ऑप्शन ए देछि नकारात्मक देछि पिला माने बी देछि परिमाणात्मक देछि सी देछि गुणात्मक देछि डी देछि सकारात्मक
କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ପରିମାଣାତ୍ମକ ଶିଶୁର ଶାରୀରିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ସୂଚାଉଛି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖେ ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ବ୍ୟକ୍ତିର ନିଜର ଭୁଲରୁ ହିଁ ଶିଖେ ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧ କେଉଁ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରୁଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ B.F. ସ୍କିନର ପିଲାମାନେ। B.F. ସ୍କିନର ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଯାନ୍ତ୍ରିକ ଅନୁବନ୍ଧକୁ। ମନେ ରଖିବେ B.F. ସ୍କିନର ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ କିଏ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ? ମନେ ରଖିବେ 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପିଲାମାନେ କଫକା, କହେଲର, ଭଏର୍ଦିମାର, ଲୁଇନ୍ ଏହି 4 ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟିକୁ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦକୁ କିଏ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ E.L. ଥର୍ନଡାଇକ୍। E.L. ଥର୍ନଡାଇକ୍ ମତବାଦ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦକୁ। ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସାପେକ୍ଷ ପ୍ରତିବର୍ତ୍ତକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପାଭଲଭ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ। ତ ଏଇ 4ଟି ଯାକ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ହି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରହୁଛି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏଇ 4ଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଏହି ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅଭିବୃଦ୍ଧିକୁ ଏକ ଜୈବିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ବି ଦେଇଛି ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ସି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷା ଏକ ଲକ୍ଷ୍ୟାଭିମୁଖୀ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଡି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ଏକ ଆଚରଣଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବିକାଶ ଏକ ପରିମାଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରୁ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ଭୁଲ ଅଛି। ବିକାଶ ଏକ କ'ଣ ହେବ? ଗୁଣାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେବ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ କେଉଁ ତଥ୍ୟଟି ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ତ 4ଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି, ବି ଦେଇଛି ସମସ୍ତ ବିକଳ୍ପ ଉତ୍ତର ସମ୍ଭବ ମନେ ହୁଏ, ସି ଦେଇଛି କମ୍ପ୍ୟୁଟର ମାଧ୍ୟମରେ ନିର୍ଭୁଲ ଓ ଦ୍ରୁତ ମୂଲ୍ୟାୟନ ହୋଇପାରେ, ଡି ଦେଇଛି ବିକଳ୍ପମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ଠିକ୍ ଉତ୍ତର ଅଟେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଭୁଲ ଅଛି, କାରଣ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ତୁଳନାରେ ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। କିନ୍ତୁ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକମାନେ ବହୁ ବିକଳ୍ପ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଏଥିରେ ଅନଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସହଜରେ ପ୍ରଶ୍ନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରନ୍ତି ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ଭୁଲ ଅଛି। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତାକୁ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ? ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ନା ନୈଦାନିକ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଶୈକ୍ଷିକ ଦୋଷ ଦୁର୍ବଳତା କେଉଁ ପ୍ରକାରର ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ନୈଦାନିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ନିରୂପଣ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଜଣେ ଛାତ୍ରର ପ୍ରକୃତ ବୟସ 7 ବର୍ଷ ଏବଂ ମାନସିକ ବୟସ ମଧ୍ୟ 7 ବର୍ଷ ହେଲେ ଛାତ୍ରଟି କେଉଁ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ? ସାମାନ୍ୟ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ବେଶୀ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ନା ଅସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସାଧାରଣ ବୁଦ୍ଧି ସମ୍ପନ୍ନ ଶ୍ରେଣୀରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବ। ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ।
ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ତନ୍ତୁଚାଳନା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ? କେଉଁଟା ଭିନ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ବିନ୍ଦୁ ସଂଯୋଗୀକରଣ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଶ୍ରୁତ ଲିଖନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସିରେ ଦେଇଛି ଅସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଫଳ ଓ ପନିପରିବା ପୃଥକୀକରଣ। ଏ ତିନୋଟି ଭିତରୁ ଅଲଗା ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏକ ସମୟରେ ଅକ୍ଷର ଲେଖିବା ଓ ବଡ଼ ପାଟିରେ ପଢ଼ିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ପ୍ରଯତ୍ନ ପ୍ରମାଦ ନା ଅନୁବନ୍ଧ ନା ଅନ୍ତର୍ଦୃଷ୍ଟି ନା ଅନୁକରଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ ଅନୁବନ୍ଧ ତତ୍ତ୍ୱ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ନକ୍ସା ପ୍ରସ୍ତୁତି ସମୟରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କାହାକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ? ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ନା ଶୈକ୍ଷିକ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟକୁ ନା ପ୍ରଶ୍ନର ପ୍ରକାର ଭେଦକୁ ନା ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନିଆଯାଇନଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟକୁ ନିଆଯାଇନଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍? ମନୋବିଜ୍ଞାନ ହେଉଛି ଡ୍ୟାସ୍? କ'ଣ ହେବ? ଆତ୍ମା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ନା ମନ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ନା ଚେତନା ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ନା ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଆଚରଣ ସମ୍ପର୍କୀୟ ବିଜ୍ଞାନ ହେବ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପୁରସ୍କାର ଦେଇଛି, ବି ଦେଇଛି ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସି ଦେଇଛି ପ୍ରଶଂସା ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ ପୁରସ୍କାର ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ସରି ପିଲାମାନେ, ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେବ ପିଲାମାନେ ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅଭିପ୍ରେରଣା ପୁରସ୍କାର ହେବ, ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ହେବ, ପ୍ରଶଂସା ହେବ ପିଲାମାନେ। ଏସବୁ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଅଭିପ୍ରେରଣାର ଏକ ଉପାଦାନ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଅଭ୍ୟାସୀକରଣ ହେବ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅବସ୍ଥାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା ନା ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିବା ନା ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିବା ନା ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା କହିବା ପିଲାମାନେ? ତାକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା କହିଥାଉ, ମନେ ରଖିବେ। 2ରୁ 6 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ଆଦ୍ୟ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ। ତ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ଜନ୍ମଠାରୁ 2 ବର୍ଷ, ମନେ ରଖିବେ। ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଜନ୍ମରୁ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସମୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ଶୈଶବ ଅବସ୍ଥା କହିଥାଉ। ଆଉ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ 6ରୁ 12 ବର୍ଷ, ମନେ ରଖିବେ। 6ରୁ 12 ବର୍ଷ ସମୟକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାନ୍ତ ବାଲ୍ୟାବସ୍ଥାକୁ କହିବା। ଆଉ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ 10ରୁ 14 ବର୍ଷ, 10ରୁ 14 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତକୁ ଆମେ କହିଥାଉ ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକ୍ କୈଶୋର ଅବସ୍ଥା ବୋଲି କହିଥାଉ, ମନେ ରଖିବେ। ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି? ସାକ୍ଷାତକାର ନା ସ୍ୱପରୀକ୍ଷଣ ନା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଧ୍ୟୟନ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦ୍ୱାରା ମୁଖ୍ୟତଃ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଗୋଷ୍ଠୀଗତ ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ କରିଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ।
राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने केउटी आवेग को सूचाए ना। तो ये चारोटी ऑप्शन देछि पिलाने तो भितर कोटा गोटे आवेग नुहे कोटा नुहे पिलाने आनंद देछि तो आनंद गोटे आवेग पिलाने दुख मध्य गोटे आवेग कौतूहल मध्य गोटे आवेग किंतु सहिष्णुता नुहे पिलाने यहाँ किंतु आवेग नुहे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने शिशु निजे न खेली अन्यर खेल देखि आनंद उपभोग करने को क्यों प्रकार क्रीड़ा कहुए पिलाने शिशु निजे न खेली अन्यर खेल देखि आनंद होता है ताको आमे क्यों क्रीड़ा कहवा पिलाने सक्रिय ना मुक्त क्रीड़ा ना निष्क्रिय क्रीड़ा ना नियंत्रित क्रीड़ा कहवा पिलाने कौन कहुए पिलाने ताको आम कही था पिलाने निष्क्रिय क्रीड़ा बोली कही था मन रखिए। आउ सक्रिय क्रीड़ा कौन जो कार्य निजे करी सेथिरु व्यक्ति आनंद पाए ताको हम कही था सक्रिय क्रीड़ा कहुए जो कार्य निजे करी सेथिरु आनंद पाए पिला माने ताको हम कही था सक्रिय क्रीड़ा बोली कहुए। आ मुक्त क्रीड़ा कौन मुक्त क्रीड़ा हूँ पिला माने जो क्रीड़ा किसी नीति नियम न थाए ताको हम कही था मुक्त क्रीड़ा बोली कही था। आ नियंत्रित क्रीड़ा कौन पिला माने नियंत्रित क्रीड़ा हूँ जो क्रीड़ा शिशु निज इच्छा अनुसार कार्य करें ना से क्रीड़ा को हम कही था नियंत्रित क्रीड़ा कही था मन रखिए। तो राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने केउटी बौद्धिक विकासर उपादान नुहे। तो चारोटी ऑप्शन देछि पिलाने तो ये चारोटी ऑप्शन रो तो ये भितर कोटा गोटे बौद्धिक विकासर उपादान नुहे पिलाने कोटा नुहे सृजन शक्ति ना सहन शक्ति ना चिंतन शक्ति ना कल्पना शक्ति पिलाने कोटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पिलाने सहन शक्ति नुहे पिलाने बौद्धिक विकासर उपादान नुहे सृजन शक्ति हो गला चिंतन शक्ति हो गला कल्पना शक्ति हो गला तो ये सब हूँ बौद्धिक विकासर गोटे गोटे उपादान किंतु सहन शक्ति किंतु नुहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने मनर विश्लेषणात्मक और संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को बुद्धि कहुए यह प्रवक्ता किए पिलाने मोस्ट इंपोर्टेंट पिलाने मनर विश्लेषणात्मक व संश्लेषणात्मक सामर्थ्य को बुद्धि कहुए यार प्रवक्ता किए किए पिलाने स्पियरमैन ना जीन पियाजे ना गाल्टन ना टरमान पिलाने किए मन रखिए स्पियरमैन पिलाने स्पियरमैन राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने केउं श्रेणीर शिक्षार्थी स्वतंत्र गोष्ठी और श्रेणी अंतर्भुक्त हुअन्ति केउं श्रेणीर शिक्षार्थी स्वतंत्र गोष्ठी श्रेणी रे अंतर्भुक्त हुअन्ति मंथर ना अनग्रसर ना साधारण ना प्रतिभाशाली पिलाने कोटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिलाने साधारण श्रेणीर शिक्षार्थी स्वतंत्र गोष्ठी श्रेणी अंतर्भुक्त हुअन्ति राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी पाठ्यप्रकरण व्यवहार एक उपयोगिता नुहे। तो चारोटी ऑप्शन देछि पिलाने तो भितर कोटा गोटे पाठ्यप्रकरण व्यवहार एक उपयोगिता नुहे शिक्षकों विषयगत ज्ञान वृद्धि करने ना शिक्षण प्रक्रिया को सहज करने ना शिशुर पाठ्यवस्तु प्रति आग्रह सृष्टि करने ना पाठ्यवस्तु संबंध में वास्तव ज्ञान देवा कोटा नुहे पिलाने कोटा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए शिक्षकों विषयगत ज्ञान वृद्धि करने यहाँ किंतु पाठ्यप्रकरण व्यवहार एक उपयोगिता नुहे मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर ए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने दृश्य श्राव्य उपकरण व्यवहार द्वारा केउटी साधित होता है पिलाने दृश्य मान कौन पिलाने देखा ना आ श्राव्य हूँ शुणा तो यही उपकरण व्यवहार द्वारा केउटी साधित होता है दृष्टिशक्ति शाणित हुए ना देखी शुणी मध्य समन्वय स्थापन हुए ना श्रवण शक्ति शाणित हुए ना उभय दृष्टि और श्रवण शक्ति शाणित हुए पिलाने कोटा वो राइट आंसर हो पिलाने ऑप्शन नंबर बी। तो दृश्य माने देखिबा श्राव्य माने शुणा तो देखी शुणी मध्य समन्वय स्थापन हुए मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही पिलाने नेक्स्ट क्वेश्चन रही केउटी पारदर्शिता शिक्षण एक उपादान नुहे। तो ये भितर पिलाने कोटा गोटे पारदर्शिता शिक्षण एक उपादान नुहे ऑप्शन ए देछि विकल्प पाठ्य पुस्तकर व्यवहार ना
ବିକଳ୍ପ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପଦ୍ଧତି ନା ଶିଶୁ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଦଳଗତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାରଦର୍ଶିତା ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ଛାତ୍ର ଗୃହ କାର୍ଯ୍ୟ କଲାବେଳେ ଗୋଟିଏ ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନ ଠିକ୍ ସମାଧାନ କରି ବେଶ୍ ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ଓ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ପ୍ରଶ୍ନର ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କଲା। ଏହା ଶିକ୍ଷଣର କେଉଁ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ? ଅଭ୍ୟାସ ନା ପ୍ରସ୍ତୁତି ନା ସାଦୃଶ୍ୟ ନା ଫଳାଫଳ ପିଲାମାନେ? ଆନନ୍ଦ ପାଇଲା ପିଲାମାନେ। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଫଳାଫଳ ନା ଫଳାଫଳ ନିୟମ ଉପରେ ଆଧାରିତ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଚାରିଟି ଅପସନ୍ରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ? ସାମଗ୍ରିକ ବିକାଶ ନା ସୃଜନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ନା ଅଭିଜ୍ଞତାର ବିକାଶ ନା କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ, ମନେ ରଖିବେ। କେନ୍ଦ୍ରାପସାରୀ ଚିନ୍ତନର ବିକାଶ ସମ୍ବ୍ୟାପକ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଦ୍ୱାରା ପରିମାପ କରାଯାଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶୈକ୍ଷିକ ସଫଳତାରୁ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତା ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ବର୍ତ୍ତମାନର ଶିକ୍ଷା ସଫଳତାରୁ ଓ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତା'ର ବିଭିନ୍ନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଦକ୍ଷତା ଓ ସଫଳତାର ଆକଳନ କରିବା ନିମନ୍ତେ କେଉଁ ପରୀକ୍ଷଣ କରାଯାଇଥାଏ? ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ ନା କୃତି ପରୀକ୍ଷଣ ନା ଏକକ ପରୀକ୍ଷଣ ନା ମନୋବୃତ୍ତି ପରୀକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅଭିଯୋଗ୍ୟତା ପରୀକ୍ଷଣ, ମନେ ରଖିବେ, କରାଯାଇଥାଏ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ଏକ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣର ଉଦାହରଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ? ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ? କଳାପଟା ନା ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ ନା ସ୍ଥିର ଛବି ନା ପ୍ରତିରୂପ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରତିରୂପ, ମନେ ରଖିବେ। ପ୍ରତିରୂପ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମାତ୍ରା ସୂଚକ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ, ମନେ ରଖିବେ। ତ କଳାପଟା କ'ଣ ପିଲାମାନେ? କଳାପଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼। ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ ଆଣ୍ଡ କଳାପଟା ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋର୍ଡ଼ କୁହାଯାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଆଉ ସ୍ଥିର ଛବି ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ କ'ଣ? ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବସ୍ତୁ ଚିତ୍ର ହେଇଗଲା, ମଡ଼େଲ୍ ହେଇଗଲା, ପ୍ରତିରୂପ ହେଇଗଲା, ଗ୍ଲୋବ୍ ହେଇଗଲା, ଏସବୁ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏସବୁ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରତିରୂପ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ କେଉଁ ଉପାୟ ଦ୍ୱାରା ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି? ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣି ନା ଅନୁକରଣ ନା କାଳ୍ପନିକ ଚିନ୍ତନ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର କେଉଁଟା ହେବ? ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍, ମନେ ରଖିବେ। ବାସ୍ତବ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଅଭିଜ୍ଞତା ଅର୍ଜନ କରିଥାନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ। ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ? ଅର୍ଥବୋଧକ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସ୍ଥାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ନା ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ ନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ଶିକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ? ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷକ ଖୁବ୍ ସକ୍ରିୟ, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ କାର୍ଯ୍ୟ ପଦ୍ଧତି ଭିତ୍ତିକ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ଉପାଦାନ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, କେଉଁଟି ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ବହୁଶ୍ରେଣୀୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଏକ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି, ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଏକ ସମୟରେ ଏକାଧିକ ଶ୍ରେଣୀରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ କରନ୍ତି। ତ
तो यहाँ हूँ पे गोटे बहुश्रेणी शिक्षादान व्यवस्था एक वैशिष्ट्य तो नुहे देती बीर देती शिक्षक गोटे श्रेणी पाठ दे अन्य श्रेणी शिक्षादान करते तो यहाँ ठीक अच्छे सीर देती पे शिक्षक क्रमान्वय गोटे पर गोटे श्रेणी शिक्षादान करती तो यहाँ भूल अच्छी पे मन रखिए गोटे पर गोटे श्रेणी शिक्षादान करते यहाँ किंतु बहुश्रेणी शिक्षादान एक व्यवस्था नुहे मन रखिए ऑप्शन डी देती गोटे श्रेणी मॉनिटर द्वारा श्रृंखला रक्षा करते तो यहाँ ठीक अच्छे राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर सी पिला माने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा केउटी सृजनात्मक चिंतनर एक उपादान नुहे कोड़ा नुहे पिला माने ऑप्शन ए देछि केंद्रापसारी चिंतन देछि बी देछि केंद्राभिमुखी चिंतन देछि सी देछि पिला माने नमनीय चिंतन डी देछि नूतनत्व चिंतन कोड़ा राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी केंद्राभिमुखी चिंतन यहाँ किंतु सृजनात्मक चिंतन एक उपादान नुहे मन रखिए राइट आंसर हो ऑप्शन नंबर बी पिला माने। आज सेसन रे आमे डिस्कशन करिबा पिला माने ओडिया पेडागोजी किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुड़ाक एथिर आमे डिस्कस करिबा तो चलंतु स्टार्ट करिबा क्लास। तो फास्ट क्वेश्चन रही पिला माने आमर चिंता चेतना अनुभूति आमे कहा साहाय्य प्रकाश करिथाउ पिला माने आमर चिंता चेतना अनुभूति आमे कहा साहाय्य प्रकाश करिथाउ पितांको ठारू ना मातांको ठारू ना गुरुंको ठारू ना भाषांको ठारू पिला माने कोडा राइट आंसर भितरु माने रखिबे पिला माने राइट आंसर जेब ऑप्शन नंबर डी पिला माने माने रखिबे भाषा आमर चिंता चेतना अनुभूति आमे भाषा साहाय्य प्रकाश करिथाउ माने रखिबे ऑप्शन नंबर डी जेब राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि एक भाषाभाषी लोक पाखरे नथिले कि असुविधा हुए पिला माने एक भाषाभाषी लोक पाखरे नथिले कोन असुविधा होइताय ऑप्शन ए देछि पिला माने केही का कथा बुझंती नाही ना खाइबाकू मिले नाही ना मनर भाव प्रकाशित हुए नाही ना बसिबाकू स्थान मिले नाही पिला माने एक भाषाभाषी लोक पाखरे नथिले कोन असुविधा हुए माने रखिबे पिला माने केही काहा कथा बुझंती नाही माने रखिबे ऑप्शन नंबर ए जेब राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि मनीष को गोटे पूर्ण मनीष रे परिणत करिबा पई काहार भूमिका अपरिहार्य परिवार रो ना समाज रो ना पितामाता रो ना भाषा रो पिला माने कोडा राइट आंसर भितरु राइट आंसर जेब ऑप्शन नंबर डी भाषा माने रखिबे मनीष को गोटे पूर्ण मनीष रे परिणत करिबा को हेले हमर भाषा भूमिका अपरिहार्य होता है मन रखिए ऑप्शन नंबर डी जब राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही भाषा शिक्षार तृतीय दक्षताटी कौन पिला माने तो आमर प्राथमिक स्तर में तो चारोटी दक्षता रही कौन कौन श्रवण पठन कथन लिखन शुणिबा कहिबा पढ़िबा लेखिबा तो चारोटी दक्षता रही पिला माने तो भितर तृतीय दक्षता कोडा पिला माने पठन ना पठन पिला माने ऑप्शन नंबर ए जब राइट आंसर बी पिला माने पठन पढ़िबा तो भाषा शिक्षार तृतीय दक्षता होची पिला माने पठन पढ़िबा माने रखिबे आउ प्रथम दक्षता होची श्रवण माने शुणिबा कथन माने कहिबा तृतीय दक्षता होची पठन चतुर्थ दक्षता होची लिखन माने रखिबे तो ऑप्शन नंबर बी जब राइट आंसर। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही पठन को हमें मुख्यतः केते भागरे विभक्त करि परिबा पठन को हमें मुख्यतः केते भागरे विभक्त करि परिबा केते भागरे माने रखिबे पिला माने दुई भागरे विभक्त करा जायछि गोटे होछि तात्विक पठन आ गोटे होछि व्यापक पठन माने रखिबे राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए पिला माने। नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रही श्रेणी रे परीक्षा उपयोगी जो पठन करा जाए ताके कोन कहा जाए पिला माने श्रेणी रे जोड़ा कि परीक्षा करा जाए पिला माने तो सही पठन को कौन कहा जाए तात्विक पठन कहिबा ना व्यापक पठन कहिबा ना सरल पठन ना जटिल पठन कहिबा पिला माने मन रखिबे ताको हम कहिबा तात्विक पठन तो पठन होची दुई भाग विभक्त करा जाउची तात्विक पठन एंड व्यापक पठन तो तात्विक पठन रे श्रेणी रे परीक्षा उपयोगी करा जाए मन रखिबे ऑप्शन नंबर ए जब राइट आंसर।
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଇଛି। ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା, ନା ଅଧିକ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କ ରଖିବା, ନା ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବା, ନା ଚାକିରି କରିବା ପିଲାମାନେ। ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବୋଧ ଜ୍ଞାନ ହାସଲ କରିବା, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ପଠନ ପିଲାମାନେ? ଦୈନିକ ସମ୍ବାଦପତ୍ର ପାଠ କରିବା, ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାରର ପଠନ? ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ନା ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ, ନା ସମ୍ବାଦ ପଠନ, ନା ସରସ ପଠନ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିଶୁ କି ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ପଠନରୁ ଆନନ୍ଦ ପାଏ ପିଲାମାନେ? ଶିଶୁ କେଉଁ ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକରେ ସେ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ? ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ନା ପୁରାଣରୁ, ନା ଆନନ୍ଦଦାୟକରୁ, ନା କାବ୍ୟ କବିତାରୁ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ପୁସ୍ତକରୁ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କି ପ୍ରକାର ପୁସ୍ତକ ଆବଶ୍ୟକ? ପାଠ୍ୟ ପୁସ୍ତକ, ନା ପାଠ୍ୟତର ପୁସ୍ତକ, ନା ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ପୁସ୍ତକ, ନା ଗଳ୍ପ ପୁସ୍ତକ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପାଠ୍ୟତର ପୁସ୍ତକ। ଶିଶୁର ଜ୍ଞାନ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଠ୍ୟତର ପୁସ୍ତକ ଆବଶ୍ୟକ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର କେଉଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି? ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀର କେଉଁ ମାନସିକ ଶକ୍ତିର ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସାଧାରଣ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଇଛି, ସିରେ ଦେଇଛି ନ୍ୟୁନତର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି ଅସାଧାରଣ ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦେଇଛି। ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ଶକ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ଉଚ୍ଚତର ମାନସିକ ଶକ୍ତି ସମ୍ପନ୍ନ ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟାପକ ପଠନ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନେ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବ୍ୟାପକ ପଠନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କି ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟାପକ ପଠନ ବିଷୟରେ ସୂଚନା ଦେବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କି ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର? ନିଜର ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ଉପରେ ଜ୍ଞାନ, ନା ଉନ୍ନତ ସମାଜରେ ଚଳୁଥିବା, ନା ଭଲ ପିଲା ଥିବା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଅଭିଜ୍ଞତା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ନିଜର ବ୍ୟାପକ ଅଧ୍ୟୟନ ଗୁଣ ଥିବା ଦରକାର, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାମ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କ୍ଲିଷ୍ଟ ଶବ୍ଦକୁ ଚିହ୍ନଟିକରଣ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାମ। ବି ଦେଇଛି କଠିନ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟା, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ। ସିଏ ଦେଖନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାମ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଆଉ ଡିରେ ଦେଇଛି ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣ ଜାଣିବା, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ କାର୍ଯ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବରେ ବୁଝିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନର କାର୍ଯ୍ୟ ନୁହେଁ, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଆଜିକାଲି କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି? ମାର୍ଗ ପ୍ରଦର୍ଶନ ଶିକ୍ଷଣ, ନା ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ, ନା ଘୋଷିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ, ନା ଉତାରି ନେବା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ। ଆଜିକାଲି ସ୍ୱଶିକ୍ଷଣ ଉପରେ ହିଁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନ ଓ ବ୍ୟାପକ ପଠନ ମଧ୍ୟରେ କେଉଁଟି ଶିଶୁ ପାଇଁ ଆନନ୍ଦଦାୟକ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ତାତ୍ତ୍ୱିକ ପଠନରେ ନା ବ୍ୟାପକ ପଠନରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପଠନରେ ଶିଶୁ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାଏ? ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟାପକ ପଠନରେ। ବ୍ୟାପକ ପଠନରେ ଶିଶୁମାନେ ବେଶୀ ଆନନ୍ଦ ପାଇଥାନ୍ତି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ନୀରବ ପଠନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି? ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ନୀରବ ପଠନର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାହିଁକି ପିଲାମାନେ?
ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିଶୁ ଏହି ସମୟରେ ବିଶ୍ରାମ ନିଏ, ନା କଠିନ ଶବ୍ଦକୁ ଭାବିଥାଏ, ନା ବିଷୟବସ୍ତୁକୁ ମନେ ରଖେ, ନା ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥାଏ ପିଲାମାନେ। କୋଉଟା ଆଉ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ଭିତରୁ ମନେ ରଖିବେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଠି ନୁହେଁ? ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଏ ଭିତରୁ କୋଉଟା? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିରେ ଦେଇଛି ଯୁକ୍ତି ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ କଳ୍ପନା ଶକ୍ତିର ବିକାଶ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଗଭୀର ରସାनुभୂତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଇଯିବ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୋଧର ବିକାଶ ଦେଇଛି, ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ବିରେ ଦେଇଛି ରସବୋଧର ବିକାଶ, ତ ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ସିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ୟବହାରିକ ବ୍ୟାକରଣର ପ୍ରୟୋଗ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦଳ ଦଳ କରି ବସିବା ଫଳରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ସୁବିଧାରେ ବସିପାରନ୍ତି, ନା ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି, ନା ମିଳିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତି, ନା ସ୍ଥାନ ଭାବ ଦୂର କରିଥାନ୍ତି ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ, ଶିକ୍ଷାଦାନ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ଦଳ ଦଳ କରି ବସାଇବା ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଆଲୋଚନା କରିଥାନ୍ତି। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରସାଣୁ ସାରଣୀ ଆବୃତ୍ତି କେଉଁ ସୋପାନରେ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କବିତା ଶିକ୍ଷାଦାନ ବେଳେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ରସାଣୁ ସାରଣୀ ଆବୃତ୍ତି କେଉଁ ସୋପାନରେ କରାଯାଇଥାଏ? ଉପକ୍ରମରେ କରାଯାଇଥାଏ, ନା ଉପସ୍ଥାପନା ଆରମ୍ଭରେ, ନା ଉପସ୍ଥାପନର ଶେଷରେ, ନା ମୂଲ୍ୟାୟନ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ଏଇଟା ହେଇଯିବ ଉପସ୍ଥାପନ ଶେଷରେ ପିଲାମାନେ କରାଯାଇଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଉପସ୍ଥାପନାର ଶେଷରେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁଟି ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଉଦାହରଣ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କେବଳ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକର ବିଷୟଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା, ନା ପଢ଼ିଲା ବେଳେ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବା, ନା ବାରମ୍ବାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିବା, ନା ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ବିବିଧ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ? ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସହିତ ବିବିଧ ପୁସ୍ତକ ଅଧ୍ୟୟନ। ଏଇଟା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ବ୍ୟାପକ ପଠନର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଶ୍ଳେଷଣ, ବି ଦେଇଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ସି ଦେଇଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ସରଳୀକରଣ, ଡି ଦେଇଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଚାର ନ କରିବା। ତ ଭିତରୁ କୋଉଟା ଗୋଟେ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ? ମନେ ରଖିବେ, କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦର ବିଚାର ନ କରିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ପିଲାମାନେ? ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନ ନିମନ୍ତେ କେଉଁ କ୍ରମଟି ଠିକ୍? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ତାପରେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ନିରବ ପଠନ ଦେଇଛି। ବି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ନିରବ ପଠନ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ ଦେଇଛି। ସି ଦେଇଛି ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ନିରବ ପଠନ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ ଦେଇଛି, ତାପରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଦେଇଛି। ଡି ଦେଇଛି ନିରବ ପଠନ ଦେଇଛି, ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ଦେଇଛି, ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ ଦେଇଛି। ତ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର କୋଉଟା କେଉଁ କ୍ରମରେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ? କୋଉଟା ହବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ପ୍ରଥମେ ରହିବ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ଆଦର୍ଶ ପଠନ, ତାପରେ ହେଉଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ଉଚ୍ଚ ପଠନ ପରେ ତାପରେ ରହିବ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ରହିବ, ତାପରେ ନିରବ ପଠନ ରହିବ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ତ ଏଇ କ୍ରମଟି ଠିକ୍ ଅଛି।
ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି କେଉଁଟି ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶବ୍ଦ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟବଧାନ ରଖିବା, ବିରେ ଦେଇଛି ବିରାମ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର କରିବା, ସିରେ ଦେଇଛି ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା, ଡିରେ ଦେଇଛି ଧାଡ଼ି ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଧା କରି ଲେଖିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର କେଉଁଟା ହେବ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି, ଅକ୍ଷର ଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଭୁଲ କରି ଲେଖିବା। ତ ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଉତ୍ତମ ହସ୍ତାକ୍ଷର ଲିଖନର ଏକ ଲକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ କେଉଁଥିରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଥିରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ ଥାଏ ପିଲାମାନେ? ମୁକ୍ତ ଲିଖନରେ, ନା ସୂଚନାତ୍ମକ ଲିଖନରେ, ନା ଦୃଶ୍ୟ ଲିଖନରେ, ନା ଶ୍ରୁତ ଲିଖନରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ମୁକ୍ତ ଲିଖନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ତର ଲେଖିବାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକ ଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାକ୍ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶିଶୁର ଶିକ୍ଷଣ ଦକ୍ଷତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ବିଷୟ ପ୍ରତି ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ? ପଠନ ଶ୍ରବଣ ଦେଇଛି, ଶ୍ରବଣ ଲିଖନ ଦେଇଛି, କଥନ ପଠନ ଦେଇଛି, ଶ୍ରବଣ କଥନ ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ଶ୍ରବଣ କଥନ ଏ ଦୁଇଟି ପ୍ରଥମେ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ଉଚିତ। ମନେ ରଖିବେ, ଶୁଣିବା କହିବା। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ ପିଲାମାନେ? ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକ କ'ଣ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ? ବାକ୍ୟର ଶିକ୍ଷା, ନା ଶବ୍ଦ ଶିକ୍ଷା, ନା ବର୍ଣ୍ଣ ଶିକ୍ଷା, ନା ସୂତ୍ର ଶିକ୍ଷା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ, ସୂତ୍ର ଶିକ୍ଷା। ବ୍ୟାକରଣ ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଭିତ୍ତିକ ସୂତ୍ର ଶିକ୍ଷାରୁ ହିଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ପାଠ ଯୋଜନାରେ ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟି ଏକ ସୋପାନ ନୁହେଁ? ପାଠ ଯୋଜନାର ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଏକ ସୋପାନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ ଦେଇଛି, ସରବ ପଠନ ଦେଇଛି, ନିରବ ପଠନ ଦେଇଛି, ଦ୍ରୁତ ପଠନ ଦେଇଛି। ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାଠ ଯୋଜନାର ଗଦ୍ୟ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସୋପାନ ନୁହେଁ? ଦ୍ରୁତ ପଠନ ନା ଦ୍ରୁତ ପଠନ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ତ ଶବ୍ଦାନୁଶୀଳନ, ସରବ ପଠନ, ନିରବ ପଠନ, ଉଚ୍ଚ ପଠନ, ଆଦର୍ଶ ପଠନ ଏସବୁ ଥାଉଛି ପାଠ୍ୟ ଯୋଜନାରେ। ମନେ ରଖିବେ, ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର, ଦ୍ରୁତ ପଠନ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ାଯାଉଥିବା ହସ ଖେଳ ବହିଟି କେଉଁଥିପାଇଁ ଏକ ସମନ୍ୱିତ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ଭାବରେ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇଛି ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଭାଷା, ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ପୃଥକ ଭାବରେ ପଢ଼ାଯାଇଛି। ବି ଦେଇଛି ଏଥିରେ ଭାଷା ଓ ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ଏକାଠି ପଢ଼ାଯାଇଛି। ସି ଦେଇଛି ଏଥିରେ କେବଳ ଭାଷା ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ଏକାଠି ପଢ଼ାଯାଇଛି। ଡି ଦେଇଛି ଏଥିରେ କେବଳ ଭାଷା ଓ ଗଣିତ ବିଷୟକୁ ପଢ଼ାଯାଇଛି। ତ ଏଇ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ମନେ ରଖିବେ, ଏଥିରେ ଭାଷା, ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ଏକାଠି ପଢ଼ାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ, ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ଏଥିରେ ଭାଷା, ଗଣିତ ଓ ପରିବେଶ ବିଷୟକୁ ଏକାଠି ପଢ଼ାଯାଇଛି। ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷା ମାଧ୍ୟମଟି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ମାତୃଭାଷା ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ଭାଷାଟି ଫଳପ୍ରଦ ନୁହେଁ? ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ପୁସ୍ତକର ଭାଷା ଦେଇଛି, ବିରେ ଦେଇଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷା ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ସି ଦେଇଛି ପାରିବାରିକ ଭାଷା ଦେଇଛି, ଡି ଦେଇଛି କଥିତ ଭାଷା ଦେଇଛି। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, କଥିତ ଭାଷା। ମନେ ରଖିବେ, ନୁହେଁ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ରହିଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ଗଣିତ ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ସଂରଚନା, ନା ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା, ନା ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ, ନା ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ପିଲାମାନେ? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ, ବ୍ୟାଖ୍ୟାକରଣ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗଣିତର ସ୍ୱରୂପ ନୁହେଁ। ତ ସଂରଚନା ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ, ସଂକ୍ଷିପ୍ତତା ହେଇଗଲା, ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କର୍ମ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଆସୁଛି କ'ଣ ଆସୁଛି? ଯୁକ୍ତି ସଙ୍ଗତ ଆସିବ,
तापर आसीबो सांकेतिक परिप्रकाश आइबो पिला माने आउ कोन अछि आउ अछि पिला माने श्रृंखलित मध्य अछि श्रृंखलित तापरे अमृत संबंधी अछि पिला माने निर्दिष्टता अछि एसबू अछि गणितर गुटे गुटे स्वरूप माने रखिबे किंतु व्याख्याकरण नहे पिला माने तो ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि संक्षिप्तता हेउछि बुद्धि और धीशक्तिर आत्मा एई उक्तिटी काहार पिला माने संक्षिप्तता हेउछि बुद्धि और धीशक्तिर आत्मा एही उक्तिटी काहार टेलरंकर ना शेक्सपियरंकर ना टॉमस मुलरंकर ना अलेक्जेंडर पिला माने रखिबे पिला माने एडा होछि शेक्सपियर माने रखिबे संक्षिप्तता हेउछि बुद्धि और धीशक्तिर आत्मा ए उक्तिटी हेउछि पिला माने शेक्सपियरंकर माने रखिबे मोस्ट इंपोर्टेंट पिला माने तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा पिला माने गणित ज्ञान और दक्षता काहा पई आवश्यक गणित ज्ञान और दक्षता पिला माने तो एडा काहा पई आवश्यक पिला माने शिक्षार्थी पई ना व्यवसायी पई ना दिन मजुरिया पई ना उपरोक्त समस्त वो पिला माने माने रखिबे पिला माने उपरोक्त समस्त वो पिला माने तो गणित ज्ञान दक्षता शिक्षार्थी मानक पई आवश्यक व्यवसायी मध्य आवश्यक दिन मजुरिया पई मध्य आवश्यक तो उपरोक्त समस्त होइजबो राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि केउटी गणितर प्रकृति पिला माने तो भितर पिला कोडा गोटे गणितर एक स्वरूप बा प्रकृति पिला माने संरचना ना संक्षिप्तता ना निर्दिष्टता ना उपरोक्त समस्त पिला माने माने रखिबे उपरोक्त समस्त गणितर एक स्वरूप संरचना ही गला संक्षिप्तता ही गला निर्दिष्टता ही गला तो उपरोक्त समस्त होइजबो राइट आंसर नेक्स्ट देखिबा तो नेक्स्ट क्वेश्चन रही निज अनुसार जोड़े काम कहूचे सेल्फ स्टडी गणित पढ़ा निमंते केउटी सत्य नुहे पिला माने ऑप्शन ए रही यह शिक्षार्थी को शिक्षण प्रक्रिया रे आत्मनिर्भरशील करिवारे सहायता करे बी रही यह घोषा पद्धति को उत्साहित करिଥାଏ सी रही यह समय सदुपयोग करिଥାଏ डी रही यह शिक्षार्थीर बौद्धिक दक्षता बढ़ाइबारे सहायता करिଥାଏ तो भितर कोडा गोटे निज अनुसार जोटा काम कहूचे सेल्फ स्टडी गणित पढ़ा निमंते कोडा भितर कोडा गोटे सत्य नुहे पिला माने कोडा नुहे पिला माने माने रखिबे ऑप्शन नंबर बी पिला माने यह घोषा पद्धति को उत्साहित करिଥାଏ एटा किंतु निज अनुसार गणित पढ़ा निमंते एक सत्य नुहे माने रखिबे ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर पिला माने नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि बौद्धिक विकासर द्वितीय पर्याय को केउ पर्याय कुआ जाय बौद्धिक विकासर द्वितीय पर्याय को पिला माने केउ पर्याय कहिबा संवेदीकारक ना स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय कहिबा ना यथायथ संकार्यधर्मी पर्याय कहिबा ना प्राक संकार्यधर्मी पर्याय कहिबा पिला माने रखिबे पिला माने प्राक संकार्यधर्मी पर्याय कुआ जाय माने रखिबे बौद्धिक विकासर द्वितीय पर्याय होछि पिला माने प्राक संकार्यधर्मी पर्याय आउ बौद्धिक विकासर प्रथम पर्याय होछि संवेदीकारक पर्याय द्वितीय इजिबो प्राक संकार्यधर्मी इजिबो पिला माने आउ तृतीय इजिबो स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय आउ चतुर्थ इजिबो यथायथ संकार्यधर्मी पर्याय हबो माने रखिबे तो राइट आंसर इजिबो ऑप्शन नंबर डी पिला माने नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि अधिक मितभाषी हेबा गणित शिक्षणर केउ मुख्य उद्देश्य अंतर्भुक्त अधिक मितभाषी हेबा पिला माने गणित शिक्षणर तो भितर कोडा गोटे मुख्य उद्देश्यर अंतर्भुक्त ज्ञानात्मक ना भावात्मक ना मनक्रियात्मक ना उपरोक्त समस्त पिला माने कोडा राइट आंसर पिला माने अधिक मितभाषी हेबा राइट आंसर कोडा हबो राइट आंसर इजिबो पिला माने ऑप्शन नंबर कोडा बी इजिबो भावात्मक पिला माने ऑप्शन नंबर बी नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन रहिछि स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय केउ समय को कुआ जाय पिला माने स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय को केउ समय को कहबा जन्म ठार 2 वर्ष बयस पर्यंत को कहबा ना 2 वर्ष 7 वर्ष बयस पर्यंत को कहबा ना 7 वर्ष रु 12 वर्ष बयस पर्यंत को कहबा ना 12 वर्ष रु ऊर्ध्व कहबा पिला माने स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय माने रखिबे पिला माने स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय जोड़ा कि 7 वर्ष रु 12 वर्ष बयस पर्यंत काम कहबा स्थूल संकार्यधर्मी पर्याय कहबा आउ जन्म ठार 2 वर्ष बयस पर्यंत काम कहबा पिला माने संवेदीकारक पर्याय कहबा आउ 2 वर्ष रु 7 वर्ष बयस पर्यंत काम कहबा पिला माने प्राक संकार्यधर्मी पर्याय कहबा आउ 12 वर्ष रु ऊर्ध्व ताको हम कहबा पिला माने यथायथ संकार्यधर्मी पर्याय कहबा माने रखिबे
ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ରାଇଟ୍ आंसर ଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ କିଏ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି? କିଏ ପିଲାମାନେ? ହଏଲର ନା ଜିନ୍ ପିଆଜ ନା ଜର୍ଜ ପଲି ନା ସେକ୍ସପିୟର ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଜର୍ଜ ପଲି ପିଲାମାନେ। ମନେ ରଖିବେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାର ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ବୃହତ୍ତର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହିସାବରେ ଭାଗ କରିଛନ୍ତି ଜର୍ଜ ପଲି। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳର ସତ୍ୟତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଦୁଇଟି ଭଗ୍ନ ସଂଖ୍ୟାର ଗୁଣଫଳର ସତ୍ୟତାକୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ? ଜ୍ଞାନ ନା ବୋଧ ନା ପ୍ରୟୋଗ ନା ଦକ୍ଷତା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପ୍ରୟୋଗ ପିଲାମାନେ। ପ୍ରୟୋଗ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦତ୍ତ ଉକ୍ତିମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି? ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଭିତରୁ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଗାଣିତିକ ମନୋବୃତ୍ତିର ବିକାଶ, ବିରେ ଦେଇଛି ଗାଣିତିକ ଭାଷା ଓ ଚିହ୍ନର ବ୍ୟବହାର ନା ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ବିକାଶ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ବିକାଶ ହେବ ପିଲାମାନେ। ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଯୁକ୍ତିମୂଳକ ବିକାଶ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ? ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ, ତ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଗଣିତଟିକୁ ବୁଝେଇବା ନା ଗଣିତଟିକୁ କଷିଦେବା ନା ଗଣିତଟିର ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କେଉଁଟା ପିଲାମାନେ ଭିତରୁ ଗଣିତର? ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗଣିତଟି ସମାଧାନ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା, ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ଶିକ୍ଷାଦାନ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଦକ୍ଷତାଟି ଗାଣିତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ନା ଗାଣିତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଗାଣିତିକ ସଂକେତକୁ ଭାଷାରେ ପ୍ରକାଶ କରିବା ନା ଗାଣିତିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବା ନା ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ନା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ଭାବେ ଚିନ୍ତା କରିବା ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଗଣିତରେ ଦୁର୍ବଳ ପିଲାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ଗାଣିତିକ ଶିକ୍ଷଣ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୁପ୍ରିମ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ହୁ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦିସ୍ ୱେଲ୍ ଅର୍ଡର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ପିଲାମାନେ? ଗଡ୍ ଇଜ୍ ଏ ସୁପ୍ରିମ୍ ମ୍ୟାଥମେଟିସିଆନ୍ ହୁ କ୍ରିଏଟେଡ୍ ଦିସ୍ ୱେଲ୍ ଅର୍ଡର୍ଡ ଆଣ୍ଡ ସିଷ୍ଟମେଟିକ୍ ୟୁନିଭର୍ସ। ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର? ଜେମ୍ସ ଜିନ୍ସଙ୍କର ନା ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 1986 ନା ଡେଭିଡ୍ ୱେଲର ନା ପିଆଜେ ପିଲାମାନେ? ଏହି ଉକ୍ତିଟି କାହାର ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଜେମ୍ସ ଜିନ୍ସଙ୍କର ଏହି ଉକ୍ତିଟି ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ପିଲାମାନେ? ଯଥାଯଥ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ନା ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ନା ପ୍ରାକ୍ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ନା ସମ୍ବିଧିକାରକ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ସ୍ଥୂଳ ସଂକାର୍ଯ୍ୟ ଧର୍ମୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଶିଶୁଟି ସଂଖ୍ୟାଗୁଡ଼ିକୁ ଓଲଟା କହିବା ଲେଖିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥାଏ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ବା ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ କରି ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ଉପଲବ୍ଧ ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ସର୍ତ୍ତ ବା ସମ୍ବଳର ବିନିଯୋଗ କରି ଗାଣିତିକ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ କରିବାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ କୁହାଯାଏ ନା ଅନ୍ୱେଷଣ ପ୍ରବଣତା କୁହାଯାଏ ନା ଆକଳନ କୁହାଯାଏ ନା ଇଷ୍ଟତମୀକରଣ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ମନେ ରଖିବେ ଇଷ୍ଟତମୀକରଣ କୁହାଯାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ? ଆରୋହ ପଦ୍ଧତି ନା ଅବରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ।
ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଆରୋହ ପଦ୍ଧତିରେ ଅର୍ଜିତ ଜ୍ଞାନ ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ହୋଇଥାଏ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ଗାଣିତିକ ପଦ୍ଧତି ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ସହଜ ଓ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ପଦ୍ଧତିରେ ସଂଶ୍ଳେଷଣ ନା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 5 ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ପିଲାମାନେ 5 ସୋପାନ ବିଶିଷ୍ଟ ପାଠ ଯୋଜନାର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ କିଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ହର୍ବର୍ଟ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଥିଲେ ହର୍ବର୍ଟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ତ ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଗଣିତର ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକଳ୍ପ ନା ବିଶ୍ଳେଷଣ ନା ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନା କ୍ରୀଡ଼ା ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭିତରୁ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଗଣିତ ଶିକ୍ଷଣର ଏକ ପଦ୍ଧତି ନୁହେଁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଗଲା ବିଶ୍ଳେଷଣ ହେଇଗଲା କ୍ରୀଡ଼ା ହେଇଗଲା ସଂଶ୍ଳେଷଣ ହେଇଗଲା ପିଲାମାନେ ଆରୋହ ଅବରୋହ ଏସବୁ ହେଉଛି ଗଣିତର ଏକ ପଦ୍ଧତି କିନ୍ତୁ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ନୁହେଁ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ବିଶ୍ଳେଷଣ ପଦ୍ଧତିରେ ଆମେ କିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ ପିଲାମାନେ କିପରି ଭାବରେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ କିପରି ଭାବରେ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ପିଲାମାନେ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ପିଲାମାନେ ଅଜ୍ଞାତରୁ ଜ୍ଞାତ ଆଡ଼କୁ ଆମେ ଅଗ୍ରସର ହୋଇଥାଉ ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ ନା ବ୍ରୁନର ନା ଭାଇଗଟିକ୍ସ ନା ପିଆଜେ ପିଲାମାନେ କିଏ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ମୌଳିକ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ମନେ ରଖିବେ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ ପିଲାମାନେ ଗ୍ଲାସରଫେଲ୍ଡ। ଆଉ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଭାଇଗଟିକ୍ସ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସାମାଜିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଏଇଟା ହେଉଛି ମୌଳିକ ସଂଗଠନବାଦର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ସହାୟକ ପରିବେଶ ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସହାୟକ ପରିବେଶ ପିଲାମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିବେଶ ନା ଅବସର ବିନୋଦନ କାର୍ଯ୍ୟ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ତ ସବୁ ଯାକ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ସହାୟକ ପରିବେଶ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ କିଏ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷକ ନା ପିତାମାତା ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନା ଶିକ୍ଷଣ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କୈନ୍ଦ୍ରିକ ପନ୍ଥାର କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ଏକ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ପିଲାମାନେ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ନା ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ନା ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟର ଲକ୍ଷଣ ଅଟେ ଆହ୍ୱାନମୂଳକ ଆନନ୍ଦଦାୟୀ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ଅଂଶଗ୍ରହଣ ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କିଏ କରିବା ଉଚିତ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କାର୍ଯ୍ୟର ମୂଲ୍ୟାୟନ କିଏ କରିବା ଉଚିତ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ନା ସାଙ୍ଗସାଥି ନା ଶିକ୍ଷକ ନା ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ମନେ ରଖିବେ ସମସ୍ତ ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ନିଜେ ମଧ୍ୟ କରିବେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମଧ୍ୟ କରିବେ ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ କରିବେ ତ ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କୌଣସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଇଥାଏ କୌଣସି ପାଠ୍ୟକ୍ରମରେ ନାମ ଲେଖାଇବା ପାଇଁ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ନା ଗଠନମୂଳକ ନା ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ନା ନିଦାନାତ୍ମକ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଓ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ଯଥାକ୍ରମେ କେଉଁ ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ବ୍ୟବସ୍ଥାନ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରେ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଗଠନମୂଳକ ଆଉ ଶିକ୍ଷାବର୍ଷ ଶେଷରେ ସମାପ୍ତି ସୂଚକ ଏ ତିନୋଟି ମୂଲ୍ୟାୟନ କରାଯାଏ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି 18ଟି ଚକୋଲେଟ୍ 2 ଜଣ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଣ୍ଟିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ
କେତୋଟି ଚକୋଲେଟ୍ ପାଇବେ? ତ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ସୀମିତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ, ନା ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ। ତ ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ କାହା କୁହାଯାଏ? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନରେ କି ଅନେକ ଉତ୍ତର ଆସୁଥିବ ତାକୁ କ'ଣ କହିବା? ମୁକ୍ତ ଉତ୍ତରମୂଳକ ପ୍ରଶ୍ନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି। ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ପିଲାମାନେ ଇନଭାରମେଣ୍ଟାଲ ଷ୍ଟଡିଜ୍ର କ୍ଲାସ୍ 2 ଏଥିରେ ଆମେ ଫୁଲ୍ ଡିସ୍କସ୍ କରିବା। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା କ୍ଲାସ୍। ତ ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ, ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଏ ଭିତରୁ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ବିଭିନ୍ନ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥାନ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା, ନା ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକୁ ସହ ପରିଚିତ କରାଇବା, ନା ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ସହ ପରିଚୟ କରାଇବା, ନା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଚୟ କରାଇବା। ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ? ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ଯିବ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବାସ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ପରିଚୟ କରାଇବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ସ୍ଥାନୀୟ ଇତିହାସ ଶିକ୍ଷାଦାନର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ମନେ ରଖିବେ। ତ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁଟି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ? ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପରିବେଶ ଅଧ୍ୟୟନର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଏ ଭିତରୁ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ଓ ବୁଝିବା, ନା ପରିବେଶର ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକର ବର୍ଗୀକରଣ କରିବା, ନା ପରିବେଶ ସହିତ ଖାପ ଖୁଆଇବା, ନା ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ପିଲାମାନେ, ପରିବେଶ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ତଥ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକର ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରର ପରିବେଶର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ମାନଚିତ୍ରର କେଉଁ ବିଶେଷତାକୁ ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟର ସ୍ଥାନିକ ବିତରଣ ଦର୍ଶାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ ପିଲାମାନେ? ମାନଚିତ୍ରର କେଉଁ ବିଶେଷତା ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟର ସ୍ଥାନିକ ବିତରଣ ଦର୍ଶାଇବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ? ଦିଗ, ନା ମାନ, ନା ଆକାର, ନା ସଂକେତ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ସଂକେତ ପିଲାମାନେ। ମାନଚିତ୍ରର ସଂକେତ ଭୌଗୋଳିକ ତଥ୍ୟର ସ୍ଥାନିକ ବିତରଣ ଦର୍ଶାଇବାରେ ସହାୟକ ହୋଇଥାଏ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ? ଆଲୋଚନା, ନା ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ, ନା ବର୍ଣ୍ଣନା, ନା କ୍ଷେତ୍ର ଭ୍ରମଣ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ। ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଶ୍ରେଣୀଗୃହର ଶିକ୍ଷାଦାନ ପାଇଁ ପ୍ରତିରୂପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପଦ୍ଧତି ସର୍ବୋତ୍କୃଷ୍ଟ। ତ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସମୁଚିତ ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି, ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁ ଉକ୍ତିଟି ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ? କେଉଁଟା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି, ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଚିନ୍ତା ଶକ୍ତି ଅଭିବୃଦ୍ଧିରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ନା ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବୃଦ୍ଧି କରିବାରେ ସହାୟକ ହୁଏ, ନା ଏହା ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଦକ୍ଷତାର ଅଭିବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ନା ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି, ନିମ୍ନ ପ୍ରାଥମିକ ଶ୍ରେଣୀର ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ସବୁଠାରୁ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ। ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ଆଲୋଚନାମୂଳକ ପଦ୍ଧତିର ଏକ ସମ୍ପର୍କ ନୁହେଁ। ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ ହୋଇଛି ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ ହୋଇଛି? ରାବି ବ୍ୟାସ, ନା ବ୍ୟାସ ସତଲେଜ, ନା ଝେଲମ ସତଲେଜ, ନା ଚେନାବ ସତଲେଜ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି, ବ୍ୟାସ ସତଲେଜ ପିଲାମାନେ। ବ୍ୟାସ ସତଲେଜ ନଦୀ ଦ୍ୱାରା ପଞ୍ଜାବ ଓ ହରିୟାଣା ସମତଳ ଭୂମି ଗଠିତ ହୋଇଛି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ଅନ୍ୟ ତିନୋଟି ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଭିତରୁ ବାର୍ଷିକ ବୃଷ୍ଟିପାତର ପରିମାଣ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ କେଉଁ ଅଞ୍ଚଳଟି ତ ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଭିନ୍ନ ଅଛି? ଗଙ୍ଗା ନଦୀ ତ୍ରିକୋଣ ଭୂମି, ନା କଙ୍କଣ ଉପକୂଳ, ନା ପଞ୍ଜାବ ସମତଳ, ନା ସିଲିଂ ମାଳଭୂମି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ପିଲାମାନେ ପଞ୍ଜାବ ସମତଳ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି, ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲା ଦୁଇଟିରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି ପିଲାମାନେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି?
କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ଅନୁଗୁଳ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଦେଇଛି। ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଢେଙ୍କାନାଳ ନା ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଢେଙ୍କାନାଳ ନା ସମ୍ବଲପୁର ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲା ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ପିଲାମାନେ, ଅନୁଗୁଳ ଓ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଏଇ ଦୁଇଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ କୋଇଲା ଖଣି ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁ ପ୍ରକାର ଫସଲ ଜୈବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତା ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ ପିଲାମାନେ? କେଉଁ ଫସଲରେ ଜୈବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ? ତନ୍ତୁ ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ନା ତୈଳ ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ନା ଦାନାଦାର ଶସ୍ୟରେ ନା ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲ, ମନେ ରଖିବେ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି। ଡାଲି ଜାତୀୟ ଫସଲରେ ଜୈବକ୍ଷାରଯାନ ବିବନ୍ଧନ ଦ୍ୱାରା ମୃତ୍ତିକାର ଉର୍ବରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ, ମନେ ରଖିବେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଅବସ୍ଥିତ ପିଲାମାନେ? ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ କେଉଁଠାରେ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଅବସ୍ଥିତ? ବିଲାଇପଦା ନା ହୀରାକୁଦରେ ନା ରାଉରକେଲାରେ ନା ସୁନାବେଡ଼ାରେ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ରାଉରକେଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ରାଉରକେଲାରେ ଏକ ଆଲୁମିନିୟମ କାରଖାନା ଅଛି, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ ପିଲାମାନେ? ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମେ କେଉଁଠାରେ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ? ଅହମ୍ମଦାବାଦଠାରେ ନା ଚୌରିଚୌରାଠାରେ ନା ଚମ୍ପାରଣଠାରେ ନା ବର୍ଦଳି ପିଲାମାନେ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ଚମ୍ପାରଣ ପିଲାମାନେ। ଗାନ୍ଧୀଜୀ ପ୍ରଥମେ ଚମ୍ପାରଣ ସତ୍ୟାଗ୍ରହର ପରୀକ୍ଷା କରିଥିଲେ, ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କାହାର ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା ପିଲାମାନେ? କାହାର ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? କାହାର ଉଦ୍ୟମରେ? ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ନା ଗୋପବନ୍ଧୁ ଚୌଧୁରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ମଧୁସୂଦନ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନା ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସଙ୍କ ଉଦ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶା ପ୍ରାଦେଶିକ କଂଗ୍ରେସ କମିଟି ଗଠିତ ହୋଇଥିଲା, ମନେ ରଖିବେ। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପୌରପାଳିକାକୁ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ପୌରପାଳିକାକୁ କିଏ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି? କିଏ ପିଲାମାନେ? ସହରର ଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକ ନା ସହରର ଟିକସଦାତାଗଣ ନା ନିର୍ବାଚିତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ ନା ବିଧାନସଭାର ସଭ୍ୟବୃନ୍ଦ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ନିର୍ବାଚିତ ୱାର୍ଡ଼ ମେମ୍ବର ମାନେ ପୌରପାଳିକାକୁ ନିର୍ବାଚିତ କରନ୍ତି, ମନେ ରଖିବେ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି ପିଲାମାନେ କେଉଁ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି? କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ ପିଲାମାନେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି? କେଉଁ ଷ୍ଟେଟ୍ରେ? ଓଡ଼ିଶାରେ ନା ବିହାରରେ ନା ଆସାମ ନା ରାଜସ୍ଥାନ ପିଲାମାନେ? ମନେ ରଖିବେ ବିହାରରେ, ବିହାର ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନ ପରିଷଦ ଅଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ବି ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି ପିଲାମାନେ? ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? କିଏ ପିଲାମାନେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ଉଚ୍ଚତମ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତି ନା ରାଜ୍ୟପାଳ ନା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପିଲାମାନେ? କିଏ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି? କିଏ ପିଲାମାନେ? ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପିଲାମାନେ। ଉଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ମୁଖ୍ୟ ବିଚାରପତିଙ୍କୁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହିଁ ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତିଟି ଶୈକ୍ଷିକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପାଦେୟ ପିଲାମାନେ? ପ୍ରାଥମିକ ଶିକ୍ଷା ସ୍ତରରେ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଶିକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଉପଯୋଗୀ ହୋଇଥାଏ ପିଲାମାନେ? ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରେଣୀ ଗୃହରେ ପୁସ୍ତକ ଭିତ୍ତିକ ତଥ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବିଶଦ ଆଲୋଚନା କଲେ ନା ଶିକ୍ଷକ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ପର୍କିତ ଚାର୍ଟ ତିଆରି କରିବାକୁ କହିଲେ ନା ଶିକ୍ଷକ ଜଣେ ପରିବେଶବିତଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଶିକ୍ଷାଦାନର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନା ଶିକ୍ଷକ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ? ତ ଭିତରେ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ଅଛି? ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଦଳରେ ବିଭକ୍ତ କରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦଳକୁ ଜଳ ପ୍ରଦୂଷଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଗୋଟିଏ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ। ତ ଏଇଟା ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଚନ୍ଦ୍ରଗ୍ରହଣର ସ୍ପଷ୍ଟ ନାମାଙ୍କିତ ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିପାରୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ପରିଘଟଣାଟିକୁ ବୁଝେଇବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିକୁ ଉପରୋକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁ କେଉଁ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହାସଲ ହୋଇଛି ବୋଲି ବିଚାର କରାଯାଇପାରିବ? କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍? ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ, ଉଭୟ ଏ ଓ ଡି ହେବ ପିଲାମାନେ।
ଜ୍ଞାନ ଭିତ୍ତିକ ପେଶୀୟ କୌଶଳ ଭିତ୍ତିକ ହେବ ଉଭୟ ଏ ଓ ଡି ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଟି ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ପଦ୍ଧତି ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ପିଲାମାନେ। ତ ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନଙ୍କୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପରିବେଶ ସମ୍ପର୍କିତ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣର ଦୋଷ ତ୍ରୁଟି ଅଛି। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷଣ ନିମନ୍ତେ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ନା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନୁଭୂତି ଦ୍ୱାରା ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ ନା ବ୍ୟୟ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ ନା ଆନନ୍ଦଦାୟକ ଶିକ୍ଷଣ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ସି ବ୍ୟୟ ଓ ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ରହିଛି କେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଶିକ୍ଷାଦାନର କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ। ତ ଚାରିଟି ଅପସନ୍ ଦେଇଛି ତ ଏ ଭିତରୁ କେଉଁଟା ଗୋଟେ କେବଳ ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ କେବଳ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ରେଖାଚିତ୍ର ଦେଇଛି ଯନ୍ତ୍ରପାତି ଦେଇଛି କଳାପଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ପିଲାମାନେ। ତ ରେଡ଼ିଓ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ପିଲାମାନେ ଟେଲିଭିଜନ ହେଇଗଲା ଦୃଶ୍ୟ ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ ତ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ଟେଲିଭିଜନ ରେଡ଼ିଓ ଦେଇଛି। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ରେଡ଼ିଓ ଦେଇଛି ଟେପ୍ ରେକର୍ଡ଼ର ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ଶ୍ରାବ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଏଥିରେ ପଚାରିଛି କି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ କେଉଁଟା ତ ରେଖାଚିତ୍ର ହେଇଗଲା ଯନ୍ତ୍ରପାତି ହେଇଗଲା କଳାପଟା ସ୍ଲାଇଡ୍ସ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୃଶ୍ୟ ଉପକରଣ। ତ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ହେଇଯିବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା କେଉଁଟି ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ। ତ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ କେଉଁଟା ଗୋଟେ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ ପିଲାମାନେ। ଅପସନ୍ ଏରେ ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ବି ଦେଇଛି ଶିକ୍ଷଣ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସହଜ କରିବା ନା ଶିଶୁର ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଆଗ୍ରହ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ନା ପାଠ୍ୟବସ୍ତୁ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ବାସ୍ତବ ଜ୍ଞାନ ଦେବା କେଉଁଟା ହେବ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍। ଏ ଭିତରୁ ପିଲାମାନେ ମନେ ରଖିବେ ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ବିଷୟଗତ ଜ୍ଞାନ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏଇଟା କିନ୍ତୁ ପାଠ୍ୟୋପକରଣ ବ୍ୟବହାରର ଏକ ଉପଯୋଗିତା ନୁହେଁ। ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ନମ୍ବର ଏ।